Yung baby hide ko mapang-asar talaga, oh. Yung kulit si Mama Orange. Hello, good morning. Oh, ayan na. Yung kulit mo. Hide. Hide, Mama Orange yan. Hide. 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 Ang kulit talaga ni Hide. Oo. Forma pa. Hide. Ayan na ni Mama Orange. Kulit ni Hide, oh. Ayan, pwede nang ibuli yung ginawa. Hide. Oh. Forma talaga, oh. Sige, forma pa. Kulit, ha? Hide. Hide. Oh, yan. Ay, matumigil. Nagagalit na sa'yo si Mama Orange. Hide. Ay. Sige. Kulit ni Orange. Ay, kulit ni Hide. Yan ang aming baby na pinakabunso na napakakulit. Hide. Hide. Okay. Ano gagalit? Maldito ka talaga. Oops. No. So they have the coaching ensaimadas, cake rolls, longganisa rolls. Lagi siyang ganyan. Kinukulit niya yung mga nakakatanda sa kanyang pusa. Hide. Enough na, Hide. Hide. Mama Orange. Hello. Ay, jeling ka naman. Hide. Oh, naglagay. Yan guys, ang aking baby Hide na napakakulit. Diba? Hello, Snoopy! Si Snoopy. Hi! Snoopy. Hide. Ayan na naman kukulitin niya. Hide. Kulit to. Oh, ayan. Sige. Oh, tago ka ngayon. Galit si Mama Orange. Ay, nako. Yan ang aking alagang si Hide na makulit. Sarili na siya. Sa ilalim. Yan. Mama Orange. Nagdaro na mag-isa si Mama Orange.
and si Snoopy. Good morning to all guys. Ingat po kayo palagi. And have a nice day. Bye guys.